Magluto pala tayo ngayon guys na crispy pata. Tapos gagawin natin yung sinabawan guys. Crispy pata siya pero sabawan natin guys. Lagyan natin naman namin sili. Ito pala guys yung ito guys. Buong buto sa na paa ng baboy guys. Tapos ginawa kong ganito. Ayan. Prituhin lang guys. Prituhin. Tapos paano magpa-crispy guys. Turuan ko kayo guys. Ito guys ha. Yan okay na to sa guys eh. Tapos pag-steam lang natin. Ayan, ganyan siya guys. Ganyan yung lang ng mag-ano ko ibig. Ganyan yung ganyan na magka-crispy yan guys. Ayan, crispy na yan guys. Oo. Yung palabit mo. Ayan o, yung balat niya guys. Crispy na yan. Ano? Crispy na yan. Balik na rin ko guys ha. Ayan o. Ayan. Balat niya o. Crispy na o. Ayan guys. Ayan pagluto ng pata guys. Ito, bali ito guys. Okay na to siya guys. I-post lang natin. Tapos, iyan natin yung sabaw niya. Magsabaw tayo ito guys. Yung isabaw natin ito, pure na sabaw guys. Walang halo. Kaya, ayan naman natin guys ito. Abangan nyo guys. At iputulin lang muna natin. Ito pala guys yung, yung naghahain ko guys kasi medyo sunog guys kasi kunti na mantika nilagay eh. Tingnan mo guys yung balat guys ha. Ha? Crispy yan guys ha. Ha? Kasi mainit man. Yan ha, crispy yan guys ha. Ha? Init. Alright guys, at mamaya na guys at lagyan mo na tayo ng sabaw to guys.